তো নীল নীল আখিরে পাগল মতে করিছু পাগল মতে করিছু তম ঝরা ওঠরে খাইলা মতে করিছু খাইলা মতে করিছু তো নীল নীল আখিরে পাগল মতে করিছু পাগল মতে করিছু তম ঝরা ওঠরে খাইলা মতে করিছু খাইলা মতে করিছু দিবানা হে গলি মোহাদি কি জাদু মতে করে দেছু দিবানা হে গলি মোহাদি কি জাদু মতে করে দেছু তো নীল নীল আখিরে পাগল মতে করিছু পাগল মতে করিছু তম ঝরা ওঠরে খাইলা মতে করিছু খাইলা মতে করিছু তো প্রেমর ছুয়া করিছি কিনিয়া নুয়া লাগে এ দুনিয়া তো পাগল দিকে দূরে মু গলে মন হুয়ে অমানিয়া হো তো প্রেমর ছুয়া করিছি কিনিয়া নুয়া লাগে এ দুনিয়া তো পাগল দিকে দূরে মু গলে মন হুয়ে অমানিয়া তো পাগল দিকে দূরে মু গলে মন হুয়ে অমানিয়া ভরসা করি মোর প্রেমকু তু কেতে মতে ভাল পাউছু ভরসা করি মোর প্রেমকু তু কেতে মতে ভাল পাউছু তো নীল নীল আখিরে পাগল মতে করিছু পাগল মতে করিছু তম ঝরা ওঠরে খাইলা মতে করিছু খাইলা মতে করিছু
সাথীরে মর দেখা দেবে হেলা আখি মর ভোলা লাখি সাথীরে মর দেখা দেবে হেলা আখি মর গলা লাখি তো সাথীরে মর দেখা দেবে হেলা আখি মর গলা লাখি দিবানা হে গলি মুআদি তু কেতে ভর মতে পাউছু দিবানা হে গলি মুআদি কি জাদু মতে করি দেছু তো নির নির আখিরে পাগল মতে করিছু পাগল মতে করিছু তম ঝরার ওঠরে খাইলা মতে করিছু খাইলা মতে করিছু तुम मन सहित मिसई गठिए गंठी बांधि देला परे तमे मत भूली जीवानी त महेश भूली जीवानी नहीं मोहिनी अरे नहीं तमे से सब कौन भावुच मोहिनी अरे कौन भावुच मु तुम कथा देछि माने मु एटार घर को गला परे मु मोर बापा माँ को कहे तुम सहित विवाह करबा मु बाध्य करबी बाध्य एतिरे तमे जमा दुख करवार दरकार नहीं मोहिनी अरे दरकार नहीं एबे चलो मु तुम घर को छाड़ी दे आसबी अरे चलो मोहिनी अरे चलो हौ ठीक अछि महेश चलो चलो मु तुम अपेक्षा रे रही हौ ठीक अछि हेला बाबा हेला चला चलो चला हड़की कोण होना पूरा ढेर भरी देला भे ढेर खोरी देला सही हराम दादी मो सहित विवाह करिबाकू होथा देई हेते खोड़ मोर
বরবাদ করি শেষরে সে হালতা সহিত বিবাহ কলা কিন্তু ମୋ କରିଥିବା ହସଟା ମୋର ବେକାର ହେଇଗଲା ବେକାର ହେଇଗଲା ରଞ୍ଜିତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ କଣ ବେ? କାହିଁକି ହଁ। ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ ନି ରଞ୍ଜିତ ଆଜ୍ଞା ହେବେନି, ମୁଁ ହେବେନି। ହାଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ମାରିବି ଆପଣ ପାଖରେ ଧୂପ କିଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ବାଇଶ ହତା ନ ହଁ ସରୁ ବେ। ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଇଟି ବେ। ଦେଖିଲେ ରଞ୍ଜିତ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆସିଗଲା। ହତା ନ ସରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା ମାମୁଁ ସବୁ ସରିଗଲା ସେ ଆଲୋକ ଦାସର ପୁଅ ବିକାଶ ଦାସ ବିବାହ କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନମିତାକୁ ସେ ଘରକୁ ଆଣିଲା ଦିନଠାରୁ ସେ ଆଲୋକ ଦାସ ମତେ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରି କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ମାମୁଁ କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଶେଷରେ ରଞ୍ଜିତ ରାୟ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ କରିଥିବା ଆଗାମୀ ଦିନର ଭୁଲକୁ ସେ ରଞ୍ଜିତ ରାୟକୁ କହିବାର ଧମକ ଦେଇ ହେ ରଞ୍ଜିତ ରାୟ ମୋ ଠାରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି ମାମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି କାଳେ ସେ ଟଙ୍କା ମତେ ସେ ଆଲୋକ ଦାସ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ମାମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଲୋ ଏ ହାଣଜି ହଁ ମାମୁଁ ଯାହା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ ମୋ ମନକୁ ରଞ୍ଜିତାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ନା ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ତମେ ମତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାମୁଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମାମୁଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଓ ଖଳଖଳା ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସେ ଘରର ନୂଆ ବୋହୂ ନମିତା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋକ ଦାସକୁ କହିଲୁ କାହିଁକିଲ ତାପରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ସେ ନମିତାର ପାଟ କୋଉଠି ସରୁଛି ତାକୁ ସେ ଆଲୋକ ଦାସ ମାରି ମାରି ସେ ଘରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦବ ତାପରେ ତୁ ସେ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହୋଇ ଶାସନ କରିବୁ ଶାସନ କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତ ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି ଜଣକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେବା କଥା ସେ ଆଲୋକ ଦାସ ଜାଣିଲେ ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହବ ଏଇ। ତୁ ସେ କଥା ଠିକ ସେ ଜାଣିଛୁ ରଞ୍ଜିତ ହଁ ଠିକ ସେ ଜାଣିଛୁ এছে হবনি লো কল্পনা এছে হবনি ଆଲୋ ଏ ହାଣଜି ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନାର ହାର ନମିତାର ଭେଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନମିତାକୁ ଛୋରି ଗଲେ ଦେବେ କହିଲୁ କାହିଁକି ଲ ହାଣଜି ଏଇ ଘରରେ କାହିଁକି ଗାଣ୍ଟି ହଉଛୁ ଲ ହାଣଜି ତତେ ମାରି ମାରି ଘରଠୁ ବାହାର କରିଦେବେ হবে। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଲ ହାଣଜି ବା ମାମୁଁ ବା রঘিয়া ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାମୁଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ସେମାନେ ମତେ ସେ ଘରରୁ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଘରର ନୂଆ ବୋଉ ନମିତାକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଚୋରି କଲା କହି ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ତାକୁ ଲଦି ଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ନାଗୁଣୀ ସାଜି ସେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଟ ମାରି ସେ ଘରର ପରିବାରକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବି ମାମୁଁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମାମୁଁ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ମାମୁଁ ବାଇ ରଞ୍ଜିତ ভাই চল হে রঘিয়া অধিকার আমি তো হরিটি কল্পনার পছরে পড়ি কল্পনার সবু কিছু কামরে আমি সপট করিবাকু হব সপট মো রঞ্জিত রায় ছটকটিয়া মো হসিলে বিষ রাখি গলে মোরা শেষ ଶୁଣ ନମିତା
मेडिकल ठारू आम घर को फेरी आसिलु एबे तुम रुह मुझे कंपानी आड़े जाइए आसबि ता नहेले बापा काले मते रागी जिबे हाँ रागी जिबे तुम रुह मु आसुची सतर विकास डॉक्टर कौन कहले मु मोर माए बा समय मु मो पिला को देखि पारिबिनी विकास देखि पारिबिनी तमें से जमा चिंता करनी नमिता चिंता करनी तुम तुम प्रसव समय तुम आखि भल हो जाइब तुम तुम पिला को निश्चय देखी पार हाँ निश्चय देखी पार एबे तुम रुह मु आसुची आसुची नमिता अरे हाँ तो यही नियो ए बैग रे औषध अच्छी माँ आसिले केते बेले कौन कौ औषध खाइबा कथा मागिकी खाई नब तुम एबे तुम रुह मु आसुची आसुची नमिता मने पके औषध खाई नब मो पिला को जन्म दे मु एबिति अतुड़ी होइतिले मो पिलार सेवा जत्न किए करिबो प्रभु किए करिबो सेति भाई तबे बते दया कर प्रभु दया कर हेई देख मु तोर कौन अवस्था करुची तो सपन केबे भाबी नथिबु मो घर बो हबु ना तू बड़ घर भौ हबु केमिति भौ हबु मु भी टिके देखिबी कल्पना हेलो ए कल्पना सुनो टिके कौन हल्ला तमे एमिति पार्टी करूच काहेकि सुन टिके घरटा जेमिति फाटी जाउची कौन कहबार अछि कुह आसी कंपनी कर्मचारी मानकर धर्म देवार अच्छी से मु तुमको जो लक्षे टका देती से लक्षे टका तुम नहीं आस कल्पना नहीं आस ए कौन हेई गला देखिल तमे जो लक्ष टका मत देइतिला से लक्ष टका सहित मु मोर सुना हार भी रखिथिली तमे जो दिन टारू नमिता हाथ चाबी काटी देला से दिन टारू से लक्ष टका सहित मो सुना हार भी दुसुनी आज किए नेला कौन हैला मु हेबे कौन करिवि कहिला मु हेबे कौन करिवि अच्छा तुम्हें कहल बहुमा से लक्षे टका सहित तुम शाशुमार सुनार देखी कि बहु से लक्षे टका तुम रखिच कि नहीं बापा मु से टक्का काई रखिबी बापा कोठी दिला कोळेला मु से टक्का सुना विषय रे मु किछि जानिनी बापा मु किछि जानिनी तबे 14 दिन टारू ए घर चाबी काटी मु हाथरे दे चली गला परे मु से चाबी काटी मु मोर बैग रे रखी देछि बापा मु किछि खोलिनी कि मु किछि जानिनी बापा मु किछि जानिनी कौन हैला से चाबी गाड़ीटा तो बैग रे रखिछु काई कुआडे गला से बैग अरे कुआडे गला से बैग अरे अरे हां तो बैगटा हेठी पड़िछि तमे टिके रुहा मु टिके चेक करि दिए रुहा चेक कर